Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to doctor and friends. My friends and I are going to present my research entitled Assessment of Managing Domestic Wastewater Treatment in Malaysia. Here are my team members, Nurul Farana Bila binti Abdul Rashid, Lee Wing Kiong, and I, Nurul Afrin Muhammad Faisal. For the introduction, as we know that we are living in the 21st century and all of the countries are developing in many aspects, especially in technologies. Also, there is an increase in population that lead to the existence of pollution. So, first, a rapid population and all the organisms are connected by water in an aquatic system. Freshwater scarcity is the most pressing issue confronting many countries around the world. Overcrowding, various types of pollution, water shortage, and an increase in solid waste in city may all result from uncontrolled urbanization. Thus, there is enough water on the earth to supply everyone, but much too much of it is wasted or contaminated. The fun fact, which is tanah bencah mempunyai sifat ekologi yang sangat dinamik, malahan kepelbagaian biodiversiti juga terdapat di sini. Peranan tanah bencah sangat rapat dengan ketamadunan manusia, iaitu melibatkan sumber air dan makanan. Malahan membuktikan kewujudan negara atau kerajaan purba seperti di Mesir, China, India. Tak lupa juga di Malaysia sendiri, didirikan serta maju di kawasan muara sungai. Here is the problem statements of the assessment of managing domestic wastewater treatment in Malaysia. The first problem is the system in managed domestic wastewater in rural area is not systematic and the ecosystem of flora and fauna disturbed. For the objectives regarding the problem statements, first one is to generate the system on managing domestic wastewater more efficiently, and the second one is to improve the ecosystem of flora and fauna. So here is the flow of our methodology, which is thematic analysis, sample analysis, and data analysis. Thematic analysis is the method that we analyze qualitative data based on our research which we use to gather information and make some observation on the study area. Sample analysis, in which we are using some respondents regarding the management of wastewater treatment in that particular area and use secondary data to assess water quality in that area. So sample analysis, kita akan minta 20 responden untuk jawab online questionnaire and dia punya lingkungan umur dalam 21 hingga 30 tahun, warga negara Malaysia, dan benda ni kita akan minta secara sukarela daripada orang awam yang dekat particular area. Terdapat beberapa hasil jangkaan. Yang pertama, meningkatkan kesedaran tentang pengurusan air sisa domestik. Kesedaran awam adalah alat penting untuk meningkatkan penyertaan orang ramai dalam program pengurusan air sisa domestik di tanah bencah. Dengan adanya penyelidikan ini, kesedaran tentang tujuan penjagaan air sisa domestik dapat ditingkatkan. Oleh itu, orang ramai lebih ambil peran terhadap pengurusan ini dan mendapat lebih banyak ilmu pengetahuan. Yang kedua, kerajaan dapat berhati dan lebih mengambil peran terhadap pengurusan air sisa domestik. Dan kerajaan akan melaksanakan pengurusan sisa domestik yang baik. Dengan adanya proses ini, kerajaan akan menyediakan sistem pengurusan air sisa domestik yang lestari, bersepadu dan juga berkesan. Antara agensi kerajaan yang memainkan peranan penting
yaitu Kerajaan Tempatan, Kementerian Alam Sekitar, dan Kementerian Kesihatan. Yang ketiga iaitu menggunakan air sisa domestik di tanah pencah dan melaksanakan pengurusan sisa domestik yang baik. Orang ramai dan kerajaan akan lebih mengambil berat terhadap masalah ataupun kesan sisa domestik ini, oleh itu mereka akan lebih aktif dalam penjagaan air sisa domestik. Kerajaan akan membuat rancangan untuk pengurusan air sisa domestik dan melaksanakannya. Pengurusan yang sesuai akan dipilih dan dapat mengurangkan air sisa domestik serta menyelesaikan masalah sisa domestik. Yang keempat iaitu menjana sistem pengurusan air sisa domestik dengan lebih cekap. Sistem pengurusan air sisa domestik cekap kerana mereka tahu cara mengurusan dan mengelakkan masalah air sisa domestik. Air berkualiti yang tinggi juga dapat dijamin. Yang akhirnya dapat meningkat ekosistem flora dan fauna. Standard lawatan air sisa yang lebih tinggi memastikan ekosistem flora dan fauna tidak musnah. Hal ini demikian kerana sistem pengurusan air sisa domestik boleh mengawal dan menyediakan kualiti air yang tinggi kepada flora dan fauna.